Kini di mga orasan ako diri sa kusina para mag-prepare ko para sa pagkaon sa akong mga alaga. May man pag-uli nila gikan sa trabaho na sila pagkaon ug maandaman na nako dayon sila sa ilang mga pagkaon kaya kabalo ko. Gutom na kaayo sila. Gusto man gud nako ini pag-abot nila mandaman dayon ako pagkaon para makakaon na sila kay para makapahulay na. Ingon ana lang jud sila ka simple. Matagaan nimo sila pagkaon, dako na kayong pasalamat sa ila nga napangandaman nimo sila sa ilang mga panginahanglan, sa ilang kalanon sa matag adlaw. Wala jud ko problema diri sa ilang mga gusto nilang pangaunon kay kung unsang gusto na kong lutuon ug lutuon i-prepare nako sila, ila man jud kaunon ug magpasalamat pa jud na sila. Ug syempre kami mga katabang dako kay kalipay nga ma-appreciate nila ang imuhang kahago ang pagluto ug pag-prepare sa ilang mga pagkaon sa kada adlaw. Na mag-uban amo di kabalo mo appreciate sa imong trabaho. Tanan na lang imong lutuon way lami para nila. Ug about po sa pagluto nako diri, wa jud ko naglisod dili pareha sa uban akong nagiang amo nga halos tanan na mga recipe ako nang ginasulayan sa pagluto. Pero diri okay lang magbalik-balik imong nilutuan, kauno lang gihapon nila. Ug usahay magulat ra pud ko kung si gusto nilang recipe kay usahay mataha naman pud ko magbalik-balik nila akong recipe nga lutuon para nila kay di man jud sila magdemand nako kung unsa ilang gusto nilang kaunon. Kay batud pad bitaw nila nga kung unsay gusto nimo lutuon o unsay lutuon nimo kaunon namo. O diba walay hasol? O gari lang kutob ang akong video. Salamat sa kanunay ninyong paglantaw. Ang pingtang tanan.